na inihahanda ang Diyos para sa atin. Sa anumang sitwasyon, mga kapatid, magalak, sapagkat ang Emmanuel, Diyos na sumasa atin, ay laging kasama natin, anuman ang kalagayan ng buhay, mayroon ang bawat isa. And like Paul, let us declare with joyful heart, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. May the joy of the Lord be our strength at all times, in all places, in all circumstances. King lagyoning ipa, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen.
pagkatatala pong birthday song, then mag-celebrate tamo pong birthday, kapatid, ngayon Aldo. Ma'am Lorna, belated happy birthday po. At karetang aliwa pa po. At Shula, talakad lapot, pagkantatala po. Panuana na kay po sana ning Ginoo. Agkatan mila din deng CYF ning tech team na mag-meeting after the service. So sana rin CYF tamo na available magstay. Kailangan na ning tech team ng assistance you para ka rin kakatamong gawain des simbang abak ne. So re-remind na kayo po, magumpisa na po yung kakatamong simbang Apo. Ning simbang abak tamo ininang Tuesday 4:30 na po ning abak na. Kay bating events din po mag-meeting ya din po ngayon so sana magstay la din deng events committee members tamo para mo plansala datang aliwa pang programa kailangan tamo pa pong i-finalize ini pong season marakal tamo po pakirapan na obra. Then panawagan din po para ketang shoebox na ning Shalom. Yearly mag-participate siya po in kakatamong iglesia. So datang epa po may kapagkalob in kinds or cash na pwede pong idagdag kareta pong shoebox sa pamyeta mo at ati naman na maka-identify po na recipient na reni. So sana po magdala tamo po pwede naman ining simbang ganing Aldone pwede na kayo pong mag-offer uling may pamyela deti by December 21. At then kaya katamo pong preachers, anong apansin nyo po at Luca Reni, karen na pong mag-aral tamo pong CLDP, at salamat king karela pong kahandaan na maging bahagi ng ating pong mga gawain ngayong simbang abak. At re-remind kaya rin po yung Board of Trustee na paki-Ariane itang kaya katamo pong Tree of Light, may buklat siya po ini by first day na ning simbang abak at intaya rin pong part niya ning liturhiya din po. So sana misadjaya itang kakatamo pong Tree of Light nung makananong pagsadyan taya rin ning kakatamo pong Tree of Love. So ita mo may papag-remind na mo po especially kareng CWA na kailangan mag-prepare keta po kaya kayong presentation at inya pong cash gift ini impeka masanting presentation per local, manyambot yan 3,000. Nasayang nga din yung mga CWA natin dyan na may piling tumerak po na. So ita mo po at may pag-remind na mo po kareng GC and we praise God po sa pagkabuo ng Rhythm of Grace Tambourine Dance Ministry. Pa po kumpleto, kukumpletuan pa ang karela pong susulod na baro, pero salamat po kang Kathleen and husband na mag-donate ka rin kakatamong tambourine, Ate Nancy and Brother Raldi, Kalagwas, ka rin pong attire na rin anak, and still, mangumpleto pa rin pong gamit, at then kaya nakanta mo, then anak ang pong si Waya First, may nakit lang pa si Bayong Ministry na pwede dang i-embrace, apin po ing Tambourine Dance Ministry. At ining simbang abak, tumerak lang pa pong pasibayo din. So nung atin pa po, good morning po. Miyela pong sula deng Bangkal to the Board of Deacons, UCCP Santa Catalina, through Reverend Shirley Duarte, Administrative Pastor. Dear brothers and sisters in the Lord, greetings of abundance and peace in the name of Messiah Jesus Christ. We humbly ask your permission for UCCP Bangkal to hold the caroling in your community. We submit to your policy of 10 households only, but it may appeal further for your generosity. May we carol to at least 15 homes to augment our transportation costs.
Though this may be too sudden, it is possible that we can carol tomorrow night, December 14, in order for our working members to join. We can begin the caroling around 6 p.m. Looking forward to experiencing the generosity of UCCP Santa Catalina. May God send you more favors. Respectfully yours, Reverend Sara Carmelita Barrientos. Hanggang pa pong magkasakit kaya pong mag-solve ka rin kay katamong kay katampay almusal. Ano po kasakit pero po karen pong bangkal, manyadla pong saop mo naman para magkaroling la. Sana po sopantala. Sakal pong salamat. Good morning po. Mga brother UCM, keng 20 tana po yung kakatamong fellowship o Christmas party fellowship ne. Impong venue tamo kaya tayo mo pong lugar na nga po nga din itang kay ka rin para at least maluwalas siya ito. At bata mo pong medyo may papagkwento at the same time mangan at nanumang halimbawa. Abi na siyempre itandita kakay. Ne, balutan na po ito. So agkatanda kayo po, po kakalingwan 20, mag-start tamo po 4 o'clock. Ne po? Thank you. Bisa kami pong magpasalamat kareng agad at tinugon kaya kaming panawagan para kayong paalmusal. So, kumpleto no po deng sponsors tamong almusal simbang gabi. And at the same time po, magpasalamat kami rin po kareng miyembro keti lokal ning Santa Catalina, kayong tinugon at memye, kareng kaya katamong Christmas gift, kareng talapagobra, pasayata naman po na po. So, atin na pong post kayong page na ning West Central Luzon Conference. Pero buri ko la pong i-acknowledge. At saka banganta po pang engganyo na baka next year atin pong bisang dagdag. Then pong makatuking miyembro kayong Santa Catalina, Mr. and Mrs. Phil and Au Gonzalez, Morwena Langit and family, Eddie and Seth Songko and family, Gumila family, pamilya na pong Apo Silya Salenga, pamilya na pong Amado and Carolina Sadsad, Mayra and Jonathan Paule, Ruth de la Cruz, Lorna Jimenez, at po deta pong kang Pastor Roberto Songko Jr. and Angelina Songko. Deta po ila pong mag-contribute many bat king lokal ning Santa Catalina para katang abuuta mo pong Christmas cash gift da rin kaya katamong pastor king West Central Luzon. Dakal pong salamat pa si Bayo kaya kayo at kayo po sana sasawa dahil next year po ulit. Sa Diyos ang papuri sa lahat po ng mga ipinagkakaloob niya at ginagamit na bawat isa sa atin. Nung ala na pong aliwa pang announcement, ayan, Anonymous, salamat po ng marami. May palitan niya po yun So thank you very much po kapatid. Keng kaloob mo na 75-inch TV. Dakal pong salamat panuana na kaning Ginoo. So ay tamo po at payabot tamo pong pasibayo kayang pamilya na pong Mamang Eddie. Kaya katamo pong taus-pusong pamakirame, malungkot man na alike din ayatad, kintauli ng santungan. Makanyan man dakala salamat karing kaya katamong elders na minantabe, kareng pastors na many muna po, kareng kayang vigil services, anyang makaburulya po king kapilyang, gamilipat siya po king santuario, karing king San Fernando. So patuloy po na magdalanginan tayo para ang ating pong mga kalusugan ay lalo pang maingatan ng Panginoon at abe-abe tamo po karing obra na pakirapan tamo ining paruminggong ini. Itamo po, magsadya tamo po ngeni kaya kakatamong panalangin nung ala ng concerns pa.
Datang ating pong makabukod na panalangin at kapasalamatan, akatan ko lang pong lumapit at makiabeking kakatamo pong pamanalangin ng iglesia, makanyan mo naman ng kapulungan. Tayo po ay lumapit sa paanan ng Panginoon, magdasal at magpasalamat. Kaya kami tatasing kapurian at kapasalamatan ngayon kaurasan ginuming Diyos, King katapatan mo, karing bedaring balang metong kaya kami, King lugod at pakamal, ingat, saup, and tabe na palagi mo pong pagkalub at paparanas karing balang metong kaya kami. Tunay kang malugod, ginuming Diyos, tunay kang mayap karing balang metong kaya kami. At nanuman ing kabilyan mi, nanuman ing pandalanan mi, milalako ing tula at kapanayan ka rin puso mi, uling balo mi, palagi ka nga tso, kikilos ka para king kapakananda ring balang metong kaya kami. Salamat po, dakal pong dakal salamat ginuming Diyos, king pamaningat apig kalub mo kaya kami, king paruminggong milabas. Salamat king kaya kang presensyang manatili, na numan ing pakirapan mi, pagkalub mo ing sika na nakailangan mi, pagkalub mo ing tetagan, tepangan bang kanita, pakirapan milareni mo ng dili ing saup na ning yan tabe mo kaya kami, ing kasalpantayan ng matitinag, na numan ing pakirapan daring balang metong, ito man ay pagkakasakit, ito man ay suliranin, ito man ay kamatayan, na nagiging mapagtagumpay kami dahil sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong patuloy na pakikipisan at pagsama sa amin, Panginoon. Tunay nga, ikaw ay kapahayagan ng Diyos ay sumasa amin. Ang Emmanuel na aming hinintay, dumating at nananatili sa aming mga tabi. Kung kaya't palagi, Panginoon, may tapang at lakas kami ng loob na harapin ang buhay na ito, kaakibat ang anumang pasakit, mga challenges, mga hamon na dinadala nito sa amin at ginagawa kaming matibay bilang mga Kristiyano. Salamat po kaya ka, king hanggang kala mapagkaloob mo, nagpanatili ng aming mga buhay sa nakalipas na sanglinggo, sa mga maihigpit na pagsubok, kumaharap kami, pero yung grace mo, Lord, ang siyang nagsustain sa amin. Dakal pong dakala salamat. Kareng hanggang panalangin at igon mo para kaya kami, para kareng panalangin mi, hindi mo kami nakakalimutan, Panginoon. Palagi mo kaming tinutugon. Palaging nakahanda ka upang samahan kami, upang itaas kami, upang ibangon kami. Salamat, O Diyos, napakabuti mo po, Panginoon. Salamat, King pa mag-restore mo, King health, na rin balang metong kaya kami, especially kareng hanggang kapatid mi, daralan health challenges. Salamat, uling balumi, laging malapit, ing wellness karela, ing kagalingan, uling ika, ing kaya kaming mahusay na manggagamot at patuloy na gagamitin na instrumento lamang ang mga ospital, ang mga pagamutan, ang mga gamot na mga tinitake upang manumbalik ang kalakasan. Salamat, ginuming Diyos, uling balumi, ing kagalingan malapit para kaya kaming anak mo. And so we lift them to you, Lord God. Dem balang metong karela, ikakadeng, inanglet, at detang aliwa pa, iinang malay na mibalik ulit keng ospital. Magtiwala kami, ginuming Diyos, na pasiknangan mo ing karelang pamikakatawan, uling balumi, matibe na ing karelang kasalpantayanan kaya ka. Nanano maning malyari, ginuika mo, ing mitalakad karela, ing mikabos karela. Anya palagi milang gaganakan kim panalangin mi, and kaya kaming prayer, i-honor mo naman, inganggang panalangin da rin karelang family members, kaluguran, makagana ka, king sitwasyon dangeni, ginuming Diyos. Makanyan mo naman, karetang kapatid ming dadalan dialysis session, chemotherapy, at mialiwang paralan, bangkanita manumbalik, ing sikanan king karelang katawan, ikaw, ginuming Diyos, ing palagi po sanang kumilos karing biyeda, at ikami na
manakit karang mantining work of miracles mo ginuming Diyos, kalupa na ning sinabi mo karang alagad ng one na tagapagbautismo, sabihan niyo, makalakad lareng pile, makakita lareng bulag, oy ti po sana ing palagi ming patutuanan, na ika mo bukod o Diyos, ing darapat mangaya para karing biyemi, bang kanita, kami sasawang magpasalamat kaya ka, kami sasawang magtiwala, kami sasawang manalig, uling tutu, gagawa ka, kikilos ka para kaya kami, at salamat po ginuming Diyos. Makanyan mo naman ing kaya kaming prayer ng kaaliwan, comfort para king pamilya ng Mamang Eddie, king kayang pamaglako, ketiking sulip, melakwan niya ing kayang asawat, din kayang anak at kakaluguran, at ing iglesyang ini na malulungkot, king kayang pamaglisan. Makanyan mo naman ing tula para king salvation, apig kalub mo kaya, uling balumi, anyang panahon na mabiyaya, kaya bemi ang susuyo kaya ka, at tula ning kayang puso ing makapakyabe king nanumang obra na ning kayang iglesia, ay niya salamat o Diyos. Uling balumi, mi balik ya king siping mo ing kapatad mingini, at tutuki kaya ing kega naganang mangaya padapat ning kasalpantayanan amitanam king kapatad mingini. At ing iglesia, king nanumang pakirapana pang obra, ining paruminggong ini, isustain mo kami ginuming Diyos, pangalagaan mo yung kaya kaming kalusugan, bang kanita, ala kaming amis a obra, nune abe-abe, makyagun kami bag ginuming Diyos, bang kanita, renganggang obra nga reni, akit mi ing katagumpayan, at ikami at ing kaming maging ambag para kanini. Marakalmaning gastusan, balumi, makabuklat ka palagi, gamat bang kanita, ipagkalub mo ing nanumang pamangailangan mi higit pa, ketang kailangan mi at maging sobra pa. Anya, den kaya kaming gamat, mi bubuklat la naman para king pamangailangan na ning iglesia, at makasaup kareng aliwa pang kapatad na iglesia. Anya, ika o Diyos, ing patuloy, kumilos kareng biyeta ring balang metong kaya kami magumpisa kareng anak ka mga lati, kareng kayanakan, kareng SIAP members mi, CWA, UCM, deng elderly members ng iglesia, sopan mo kami, ingatan mo kami, banten mo kami, king Aldoldo ginuming Diyos, at dinan mo kaming masayang puso, excited para king obra na ning simbangabak, at balumi, ning panayan mi ginuming Diyos, uling pasibayo, kilub na ning siya mayabak, apakit mi, itang malalaming pamangilala, kimpamag sa jami, king Aldon ning kekang kapanganakan, at mananasana deng hanggang programa na ning iglesia, reng hanggang sunod-sunod activities sa paka-schedule, i-bless mo la deti ginuming Diyos, bang kanita, akit mi ing katagumpayan dareti, at balang metong kaya kami, makapag-remind ya, karing kapatad, nung makanano kaming makasawp at makayantabe. Salamat mo naman, king pamangilos mo king kaya kaming komperensya, karing programang mayari at dapat pangarian, ay ing kaya kang sikanan, ing kaya kang blessing, yung palagi mo pong ipagkaloob, kareng mani muna kaya kami, kang CM Jeff, kareng leader Lycomi, kareng hanggang lay ministers, kareng hanggang talapagobra, abe-abe ginuming Diyos, apasyag miya sana, ing meto nga bayong kalagayan, na buri mong aranasan mi, kabang atyo kami kete king sulip. Bang kanita, ing biyemi magpatutuya, king mayap, gagawa na ning Diyos mi, at aparanas mi kareng kaparaming tao, na agyamang masakit ing pandalanan daring balang metong kaya kami apakyarapan mi ti abe-abe, uling mumuna kang kayantabe mi. Then kaya kaming katayid members, ing kaya ka pong pamaningat, yang palagi mo pong ipagkalub karela, mangulila lang yening panahon ning kapaskuhan, makalaot la kareng kapamilyada, pero balumi ing presence mo lagi ang malapit karela, ikaing kumawol la maigpit karela, at iparamdam mo ginuming Diyos na alimaw walang kabuluhan ing hanggang sacrifices da uling deti pasalamatan dala at iyo honor din karelang pamilya.
i-bless mo lang tunggal-tunggal at gaon mo lang blessing kareng hanggang tao kasalamuha da abroad. Makanyan mo naman ing panalangin ming kapasalamatan kareng kapatad mi na dininan mong pagkakataon na i-celebrate ing another year ning biye manibatan keka tunay kang malugod ginuming Diyos at ing lugoday ni yapo sanang apagkabyeda din king Aldo at nano man ing panalangin da para king karelang puso nano man ing sasadya mo pang mga para karela aranasan da po sana iti at atanggap ining year ay ni maging year of the Lord's favor ya para karela ginuming Diyos. Makanyan mo naman kareng mag-asawa na mag-celebrate wedding anniversary and everyday ning biyana ning pamilya si celebrate siya ing lugod pamisan metong amanibatan keka bangkanita ing buong pamilya ginuming Diyos misulong ya king kasuywan keka at king kaparang tao at king iglesia. Kaya kaming shalom, mag-prepare para kareng programa na pa, bayo mayari ing school year, ika o Diyos, mag-bless, kareng kaya kaming volunteer workers and staff, kareng teachers mi, kareng hanggang pengari, kareng hanggang anak kamag-aral, tunay po sana experience de at panamdaman ing lugod mo kaya kaming eskwelahan at maging expression ning kaya kang kabutihan ing subak project ming ini at detang hanggang magkalob ikaw o Diyos ing mapala po karela ing kalagayan na ning kaya kaming balen ning kaya kaming bayan ning buong mundo pagkatiwala mi ang palagi kaya ka ala kaming agawang nanupa man nune ing palagi mong manalangin na ikaw o ginuming Diyos ing manimuna manguna mag-cover king balen mi bangkanita miabye ing nararapat na buhay para karing memalena ning kaya kaming bansa at midinan justice ing dapat midinan bangkanita ginuming Diyos nala mapamarisan detang anggang gagawang mayap nune miyatulan la ketang bage agewada at miyabeya ing istumbye para king kaya kaming bansa. Salamat po o ginuming Diyos ing buong kapulungan pagkatiwala mi keka ing kaya kaming panalangin na numaning dapat mi pang-obran sopan mo kami Gino palakasan mo kami at i-strengthen me ing fellowship na atin kami bangkanita abe-abe asulong mi ing kekang obra para king kapurian mo ating panalangin ning kekang iglesia king penandit na ning kataymikan tatas milad deting ngeni. Kaya kami nangan tatas ginuming Diyos at pagkatiwala uling balumi ika ing kasapatan mi at palagi kang gagawa para king ikakayap mi. Salamat po, dalangin meeting sabla, king lagyo ng Jesus. Amen.
Magniningning ang Pilipino, san man sa mundo tanaw nila ang liwanag mo. Tuwing ka ng pagmamahal, pinagpala ng may kapal ngayong Pasko. Magniningning ang Pilipino. Magandang tadharang naghihintay, pupuntahan natin makasabay. Tibok ng